अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है मसाइल और उलझने। कुछ हजरात ने यह सवाल किया कि औलिया अल्लाह की सिफत क्या होनी चाहिए, उसकी शराइत क्या हैं। तो मैंने मसाइल और उलझने के मौजू पर जामे नूर से मैंने आपके सामने ये जवाब देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। जिस मौजू को लिखा है मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक आलम कादरी ने लिखा है। तो सवाल यह है कि औलिया अल्लाह कौन है, इनके सिफात अलामात क्या हैं, इनके बारे में मालूमात हम कराना चाहते हैं। इसका जवाब यह है, वली के माने दोस्त हैं, लेकिन इस्तिलाह शरीयत में वली उस शख्स को कहते हैं जिसको अल्लाह ने अपनी विलायत मोहब्बत दोस्ती से नवाजा। वली दरअसल अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह ताला के अहकाम हलाल व हराम बल्कि मुस्तहबात मकरूहात के सिलसिले में भी उसका रवैया वही रहता है जो किसी भी मुखलिस दोस्त का अपने महबूब के लिए हो सकता है। वली राजी बरज़ाए खुदा होता है, उसे खुदा के दोस्तों से दोस्ती और खुदा के दुश्मनों से दुश्मनी होती है। उसकी दोस्ती, दुश्मनी, मोहब्बत, अदावत, खुशी, नाराजगी, गम वो खुदा की पसंद नापसंद को अपनी पसंद नापसंद बना लेता है। इसलिए खुदा उसे अपना महबूब बना लेता है, अपना दोस्त बना लेता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस कदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाए बंदे पर असरार खुलते रहते हैं, फिर वो कश्फुल इल्हाम का सिलसिला बढ़ता है। लेकिन उसके साथ ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं कि जो वली हो उसे कश्फ इल्हाम भी हो, बल्कि ये भी जरूरी नहीं कि उसे अपनी विलायत का भी इतराक हो, मालूम हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, विलायत का ताल्लुक दरअसल तकर्रुब इलाही से है। विलायत का ताल्लुक कुर्ब इलाही से है। इसलिए तसव्वुफ के बाद किताबों में लिखा है विलायत नबी से अफजल है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है कि नबी की विलायत यानी वो वस्फ जिसका ताल्लुक खुदा के तकर्रुब से है, उसकी नबूवत यानी वो वस्फ जिसका इस्लाह अवाम से है। बेहतर है कि विलायत और नबूवत में फर्क यह है कि नबी को अपनी विलायत का कतई इल्म होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वली को विलायत का कतई इल्म हो। इसी तरह नबी पर अपनी नबूवत का ऐलान वाजिब होता है, जबकि वली अक्सर अपनी विलायत का ऐलान नहीं करता। इसी तरह नबी पर दूसरों का ईमान लाना जरूरी है, लेकिन किसी की विलायत पर ईमान लाना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, कोई माने या ना माने। यह मुमकिन है कि एक शख्स को एक जमात वली माने, दूसरी जमात उसकी विलायत का इनकार कर दे। हो सकता है, ऐसा हुआ है। लेकिन हुलियतुल औलिया के मुकद्दमे में हाफिज अबू नईम ने वली के बहुत सारे औसाफ लिखते हैं, उन पर आयात रिवायात से दलाइल दिए हैं। तफसील के लिए आप उसकी तरफ रुजू किया जा सकता है, या सिर्फ और सिर्फ उनके बयान किरदा औसाफ को पेश किया जा रहा है कि औलिया अल्लाह की रोशन ताबिंदा निशानियां हैं, जिनकी रोशनी की अहले दानिश अहले इस्लाह काविश करते हैं। उनके मर्तबे पर शुहदा अंबिया भी रश्क करते हैं। आए हाय, वो अपने हम नशीनों को हमेशा मसरूफे जिक्र करते हैं, अपने साथियों को इस्लाह खैर का इफादा करते हैं। औलिया अल्लाह वो आजमाइशों फितनों से महफूज रहते हैं। खाने पीने कपड़े के मामले में उनका हाल बुरा होता है, और खौफ मुसीबत के वक्त बेखौफ रहते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं रहता है।
ان کے یقین کی طاقت سے چٹان پھٹ جائے، سمندروں میں راستے بن جاتے ہیں۔ وہ لوگوں میں سابقین ہیں، ان کے اخلاق کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، نصرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انہوں نے دنیا کی حقیقت باطل کو تو دیکھا، اس کو رد کر دیا، دنیا کی چمک دھمک کو دیکھا، اس سے کنارہ کش ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، جنگل اور بیابانوں میں رہ کر اللہ 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 کا ذکر کرتے رہے۔ وہ حقیر دنیا کی طرف نگاہ رشک شوق کو ڈالنے سے محفوظ ہیں۔ وہ اپنے محبوب کی خلقت کا بنظیر عبرت بصیرت مشاہدہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اولیاء اللہ وہ تاریکیوں میں چراغ ہیں، رشد و ہدایت کے سر چشمے ہیں۔ انہیں اخلاص کی دولت ملی ہے اور کچھ نہیں ملا ہے۔ بظاہر خوش شوق اور جستجو انہیں خوش رکھتا ہے، اور فراق اور جدائی کا خوف انہیں پریشان رکھتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ اصل بعطائے مولا ہے، وہ سخی داتا ہیں، وہ حقوق کی ادائیگی میں بہت چاق رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی بعض صفات کا ذکر یہ بھی آیا ہے، حلیۃ الاولیاء، دیگر کتابوں کی طرف آپ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ویسے اولیاء اللہ کی بنیاد صفت وہ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم۔ اولیاء اللہ کا مقام ایمان پر ہوتا ہے، اس کی نظر ہمیشہ دنیا پر نہیں آخرت پر ہوتی ہے۔ دنیا کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اور صرف آخرت کے لیے دیکھتے ہیں۔ وہ دنیا کو صحیح معنوں میں آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں اولیاء اللہ۔ ایسے میں انہیں اس دنیا میں نہ کسی چیز کے کھونے کا غم ہے، نہ کسی دنیا کی کسی چیز کے پانے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ بے خوف ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں۔ مسافر راستے کی چیزوں سے دل نہیں لگاتا۔ اگر اس کی منزل یقینی ہو تو وہ راستوں کی صحبتوں کو مسکرا کر برداشت کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے۔ وہ منزل کی نعمتوں کا یقین لیے رہتا ہے۔ راستے کی مصیبتوں کا نہ اسے خوف ہوتا ہے اور نہ راستے میں بعض تکلیفوں کا غم ہوتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت رحمان وہ رحیم ہے، اپنے تمام بندوں پر مہربان ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کو موقع فراہم کرتا ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اولیاء اللہ بھی اس وصف کے مظہر ہوتے ہیں۔ وہ خلق خدا کو اللہ کا کنبہ عیال اللہ تصور کرتے ہیں، سب کی فلاح دین دنیا کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی پہچان بہت مشکل ہے۔ اولیاء اللہ کی پہچان بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے خدا اپنے حب العلا جسے چاہے نوازتے۔ حدیث کی صحیح روایت میں آیا ہے، بعض خستہ حال فرگندہ بال ایسے بھی ہیں، اگر وہ کسی کام کے لیے قسم کھا لیں تو اللہ ضرور ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ خدا اپنی ولایت بخشنے میں کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے۔ جس طرح دولت ایمان سے کم خندہ یعنی سماج کے کم تر لوگ بھی سرفراز ہو سکتے ہیں، اسی طرح اللہ چاہے تو ایسوں کو بھی اپنی ولایت عطا کر دیتا ہے، جن کے عام نگاہوں میں کوئی وقت نہیں ہے، جن کی عام نگاہوں میں کوئی عزت وقار نہیں ہے۔ البتہ ولی ایک عام پہچان یہ ہے، وہ اپنے محبوب ذات حق کی محبت اتباع میں غرق رہتا ہے۔ اس کی زبان سے صرف اللہ 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 کی صدائے حق گونجتی رہتی ہے۔
इसलिए उसको देखते ही खुदा याद आता है। हदीस पाक में आया है, तुम में अच्छे वो हैं जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। विलायत अल्लाह की एक अता है। विलायत किसी की दी हुई दुनियादारी की चीज नहीं है, ये तो एक अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे अता करना चाहता है वो अता कर देता है। ये खालिस दीनी मामला है, इसका ताल्लुक ना सियासत से है ना दुनियादारी से है। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह दीन को सियासी लोगों ने इस्तेमाल किया कर रहे हैं, इसी तरह विलायत पर भी मजहबी और सियासती खेल खेला जा रहा है। एक नाजिर और गैर मुस्तहसिन रवैया है। विलायत ताल्लुक़ बिल्लाह की गहराई व गहराई का नाम है, इसलिए उसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ एक है, खल्क़े खुदा को रिश्ता, खल्क़े खुदा के रिश्ते को खुदा से जोड़ा जाए। विलायत के नाम पर उसके अलावा जो कुछ किया जाता है उस सब का ताल्लुक विलायत से नहीं, दीनी तिजारत से। हमें और आपको जिससे बचते रहने की बेहद जरूरत है। अगर कोई विलायत को देखना चाहता है, वली वो है जो खुदा की याद आती है, जिसे देखे तो खुदा की याद आती है। यह हदीस पाक में आया है। और उसका ताल्लुक दुनिया से ना हो, बल्कि सिर्फ वो अल्लाहू 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 का जिक्र करता हो, उसे देखें तो खुदा याद आ जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।